once again, ini si Pastor Almo tundog sa luwat naton. Rapat, sayo. Salmo, programa nga ginadala sa inyong sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYDS Bacolod. Ang matamis na timog sang kalawasan, ipadala ang inyong mga kwestiyon sa opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kung mag-email sa mailbox.dyds@febc.ph. Siya rin ang magpapala sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Cristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYZS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing Cebu City. 97.5 DYFE, unang tugon ng pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Visions Radio, Santiago City. CARE 104.3 Duway FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Cristo para sa mundo. Maliwanag na pagkaunawa